बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुरान जैसी अजीम किताब का आगाज़ ना किसी दुआ से होता है, ना किसी हुक्म से, बल्कि सिर्फ 3 हरूफ से आगाज़ किया गया। अलिफ, लाम, मीम। ऐसे अल्फाज जिनका तर्जुमा तो मुमकिन नहीं, लेकिन इनका तर्जुमा तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। तो फिर ये आगाज़ क्यों? इन हरूफ के पीछे कौन सा राज छुपा है? आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे। सोचिए कि अगर कोई किताब आपके सामने खुले और पहला लफ्ज़ ही आपकी समझ से बाहर हो, तो दिल फ़ौरन चौंक जाता है और दिमाग सवाल करता है कि ये क्या है और ये क्यों कहा गया और ये किसके लिए है। यही वो लम्हा है जब कुरान इंसान के ज़हन और रूह दोनों को झंझोड़ देता है। आज की वीडियो में हम सूरतुल बकरा के इन 3 हरूफ का राज जानने की कोशिश करेंगे। वो राज जिस पर सहाबा, मुफस्सिरीन और औलियाए किराम ने सदियों तक गौर किया। लेकिन एक बात याद रखिए कि असल इंकशाफ आखिर में होगा और वो आपकी सोच को बदल सकता है। अलिफ, लाम, मीम। ये सिर्फ 3 हरूफ पर मुमकिन नहीं, ये कुरान के सबसे पुरअसरार राजों में से एक है। सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इमाम राज़ी, इमाम कुर्तबीन और सूफियाए कराम जैसे इब्ने अरबी सब एक ही बात पर मुत्फिक थे कि इन हरूफ के पीछे इलाही हिकमत छुपी हुई है। और सबसे मजबूत राय तो ये है कि इनका असल मफ़हूम सिर्फ अल्लाह ही जानता है। अब ज़रा ठहरिए, क्या ये हैरानकुन नहीं कि अल्लाह ने कुरान का आगाज़ ही इन अल्फाज से किया जिनकी मुकम्मल वजाहत तो नहीं दी। कुरान जैसे कह रहा हो कि अभी नहीं, पहले सुनो और फिर समझो। और अब मंजर बदलता है मदीना की गलियां। अरबी ज़ुबान बोलने वाले लोग और वो यहूदी उलमा जो तौरात के आलिम थे, जिनकी उंगलियां स्याही से स्याह रहती है क्योंकि दिन रात लिखते पढ़ते और गौर करते रहते थे। और उन सब के सामने एक हस्ती खड़ी थी कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अनपढ़ थे, ना किसी मदरसे से तालीम की और ना ही किसी उस्ताद से हरूफ सीखे। और फिर अचानक उनकी ज़ुबान से निकलता है अलिफ, लाम, मीम। मदीना की फ़ज़ा में सरगोशियाँ फैल गई। इन्हें ये हरूफ किसने सिखाए? ये वो लम्हा था जब इल्मे बशरी ने सर झुका दिया और वही इन्हें फतह पाली। पैगाम वाज़िया था कि ये कलाम किसी इंसान का नहीं, बल्कि ये अल्लाह का कलाम है। इसके फ़ौरन बाद अल्लाह फरमाता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, कि वो किताब जिसमें कोई शक नहीं। यहाँ एक हैरत अंगेज़ नुक्ता छुपा है कि अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ये किताब, बल्कि ये फरमाया कि वो किताब। अरबी में ज़ालिका दूर की चीज़ के लिए बोला जाता है, तो कुरान का इशारा कहाँ है? लोहे महफूज, आसमानों में महफूज, वो असल किताब जहाँ से ये कलाम उतारा गया है। यानी जो कुरान आप ज़मीन पर सुन रहे हैं, वो दरअसल उस कुरान की नकल है जो आसमानों से भी बुलंद मुकाम लोहे महफूज में लिखी गई है। ये कुरान इंसान का गढ़ा हुआ कलाम तो नहीं, बल्कि वो आसमानी पैगाम है जिसे ना वक्त मिटा सकता है और ना ही कोई दुश्मन बदल सकता है, ना ही अक्ल बशर मुकम्मल तौर पर समझ सकती है। ये अल्लाह का कलाम है, अटल, महफूज और जिंदा। अल्लाह फरमाता है कि ला रैब फी, इसमें कोई शक नहीं। ये किताब बहस के लिए नहीं उतरी, ये शक पैदा करने नहीं, बल्कि शक को ख़त्म करने के लिए आई है। यही दिल में एक सवाल जन्म लेता है, क्या मैं वाकई ही इस हदायत को कबूल करने के लिए तैयार हूँ? यही सवाल इंसान को हदायत की राह या गुमराही की खाई दोनों में से एक की तरफ ले जाता है।
قرآن کہتا ہے کہ یہ ہدایت ان کے لیے ہے جو متقین ہے۔ سوال تو یہ ہے کہ متقی کون؟ کیا وہ صرف لمبی داڑھی یا اسلامی نام؟ نہیں، متقی تو وہ ہے جو دل میں برائی سے لڑ رہا ہو، جو سچائی کی طلب میں ہو، جو رب کی طرف پلٹنا چاہتا ہو چاہے وہ گناہوں میں ڈوبا ہو۔ ایسا شخص ہدایت کے دروازے کے بالکل قریب ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن صرف مسلمانوں سے نہیں مخاطب بلکہ ہر اس انسان سے بات کرتا ہے جو سچائی کی تلاش میں ہو، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو یا کوئی اور۔ قرآن صرف ایک مذہب نہیں بلکہ یہ ہدایت کا عالمی پیغام ہے جو ہر اس دل کے لیے جو سننے کے لیے تیار ہو۔ غیب پر ایمان انسان پر سب سے بڑا امتحان ہے۔ فرشتے، قیامت، جنت، دوزخ اور سب سے بڑھ کر اللہ کی ذات۔ حقیقت کی عقل یہ نہیں کہ صرف آنکھ دیکھے بلکہ یہ ہے کہ صرف دل اللہ پر بھروسہ کرے۔ یہی ایمان بدر کے مقام پر نصرت بن گیا اور آج کے دور کی بے چینی کا سب سے بڑا اور سچا علاج۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، بلکہ نماز صرف عمل نہیں بلکہ زندگی کے بیچ میں کھڑا ہوا ایک پل ہے۔ غیب پر ایمان اور دنیا کی حقیقت کے درمیان اگر نماز آپ کی زندگی کے کنارے پر ہے تو سمجھ لیجئے کہ ایمان بھی کنارے پر کھڑا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور نوٹ کریں جو ہم نے دیا۔ یہ جملہ انسان کی دل کی سب سے بڑی بیماری کو توڑ دیتا ہے۔ یہ سب کچھ میرا ہے؟ نہیں، یہ سب کچھ امانت ہے، اللہ کی طرف سے دی ہوئی تحفہ جسے ہمیں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے۔ مومن ڈیم نہیں ہوتا، مومن بہتا دریا ہوتا ہے۔ اسلام کوئی نیا دین تو نہیں، یہ آخری گھڑی ہے۔ تورات، انجیل اور تمام انبیاء پر ایمان، یہی سوچ مدینہ کے معاہدوں کی بنیاد بن گئی۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اختلاف کے باوجود امن ممکن ہے۔ آخرت نظریہ نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ یقین وہ طاقت ہے جو رشوت سے روکتی ہے، ظلم سے بچاتی ہے اور موت سے بے خوف کر دیتی ہے۔ فلاح کے سامنے کسان کی طرح ہے، بیج مٹی میں دبتا ہے، ٹوٹتا ہے اور پھر اگتا ہے۔ مومن بھی دباؤ میں ہوتا ہے مگر آخرکار اوپر اٹھتا ہے۔ 3 قسم کے لوگ۔ نمبر 1، متقی، ہدایت یافتہ۔ نمبر 2، کافر، جان بوجھ کر حق چھپانے والے۔ نمبر 3، منافق، سب سے زیادہ خطرناک۔ منافق تو وہ ہے جو فائدہ تو دیکھتا ہے اور دونوں طرف کھیلتا ہے۔ یہ 3 حروف الف لام میم، یہ ہمیں جواب تو نہیں دیتے بلکہ ہمیں آئینہ دکھاتے ہیں، اور یہی اصل